Que já encontrou diz amém. Amen. Celui qui a déjà trouvé peut dire Amen. João 19, versículo de número 30. Amen. Um versículo bem conhecido. Um verset très connu. Merci si tu l'as trouvé. Vous y êtes? Amen. Merci. Tu peux faire la lecture. Merci. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Parole du Seigneur. La parole de Amen. Amen. Palavra de Deus. Amém. Se La temos parole o de nome de Deus. Jesus. Asseyez-nous, s'il vous plaît. Verso 30, a Bíblia vai dizer: Verset 30, la Bible va dire, quando Jesus tomou o vinagre, quand Jésus il a pris le vinaigre, disse: il a dit, está consumado. tout a été accompli. E inclinando a cabeça, Il a incliné sa tête e entregou seu espírito. et il a rendu son esprit. O tema que eu queria compartilhar com vocês está nesse versículo. Le terme que je vais compartir avec vous dans cet verset Está consumado. está consumé. Está consumado. Il est consumé. A palavra de Deus La parole de Dieu vai nos dizer uma das palavras que Jesus disse. va nous dire l'un des paroles de Jésus, les paroles de Jésus qui Hoje eu vou te pedir para que você receba a palavra de Deus Aujourd'hui, je vais te demander que tu puisses recevoir la parole de Dieu como você nunca recebeu antes. comme tu n'as jamais reçu. Porque a palavra de hoje Parce que la parole d'aujourd'hui, é uma libertação total. c'est une libération totale. Talvez não vai precisar ninguém te tocar, Peut-être tu ne vas pas demander que quelqu'un puisse te mas toucher, a forma que receberes a palavra mais la forme qui va recevoir la parole, vai definir a sua libertação no total. c'est ça qui va définir ta libération en totalité. A Bíblia vai dizer, La Bible va dire, Jesus em uma das palavras, Jésus, à l'aide des paroles, no caminho da cruz, sur le chemin de la croix, Jesus falou 7 palavras. Jésus il a dit 7 paroles. No caminho da cruz, Sur le chemin de la croix, Jesus, antes de morrer, avant qu'il soit mort, ele falou 7 palavras. il avait dit 7 paroles. Hoje eu quero pregar uma delas. Aujourd'hui, je vais parler l'un de ces paroles. Está consumado. Et tout est consommé. Por que Jesus Pourquoi Jésus, vai dizer está consumado? tout est consommé? A Bíblia vai dizer La Bible va dire, que quando o homem se distancia de Deus, quand l'homme se a partir da presença de Deus, parle, il se tire dans la présence de Dieu. quando Adão fugiu da presença de Deus, Quand Adam il s'enfuit dans la présence de Dieu, a Bíblia vai nos dizer la Bible va dire, que o homem se tornou amaldiçoado. la Bible dit que l'homme il est devenu. Começa a notar as palavras que eu vou dizer. Tu commences à noter les paroles que je vais Quando dire. Adão fugiu da presença de Deus, Quand Adam il est fou dans la présence de Dieu, o homem começou a se tornar primeiramente amaldiçoado. l'homme commençait à devenir, se maudire. A palavra de Deus La parole de Dieu, se tornou a maldição para o homem. il est devenu une malédiction pour l'homme. O homem se tornou mentiroso. L'homme il est devenu menteur. O homem se tornou mortal. L'homme il est devenu mortel. O homem se tornou dominado. L'homme il s'est fait dominer. O homem se tornou sujeitado. L'homme il s'est fait sujeter. Quando o homem estava ligado com Deus, Quand l'homme il était lié à Dieu, o homem não tinha maldição. l'homme n'avait pas la malédiction. O homem não tinha mentira. L'homme n'avait pas de O mensonge. homem não estava dominando sobre tudo. L'homme dominait sur tout. O homem caminhava sem medo. L'homme il marchait sans crainte. O homem não temia nem Satanás. L'homme il n'avait pas crainte même de Satan. Porque o homem, quando conversava com Deus, L'homme quand il parlait avec Dieu, Satanás estava ali. Satan il était là. Sabes quantas vezes Adão e Eva viram Satanás? Tu savais combien de fois Adam et Ève ils ont vu le Satan, Eles não temiam Satanás. mais ils n'avaient pas peur. Não temiam Ils feitiçaria. n'avaient pas peur de la boucherie. Porque eles estavam conectados com Deus. Parce qu'ils étaient connectés à Dieu. A Bíblia vai nos dizer La Bible va nous que dire quando saíram da presença
presença de Deus, Quand ils ont sorti dans la présence de Dieu, eles começaram a ficar com medo de ils ont Satanás. commencé à avoir la peur. Começaram de a ficar Satan. com medo dos animais. Ils ont commencé à avoir la peur des animaux. Homem que mandava no animal começou a fugir do animal. L'homme qui commandait l'animal, il commençait à s'enfuir. Homem que dominava sobre os animais animais agora estão a lhe dominar. L'homme qui dominait sur les animaux, là maintenant c'est les animaux qui dominent l'homme. Leão não era o rei da selva. Les lions, c'était pas les rois. O leão não era o rei da selva. Les lions, c'était pas les rois de la savane. Mas o homem que era o rei, Mais c'était l'homme qui était roi. Metilelo. Mais jusqu'à aujourd'hui, Nós ainda chamamos leão rei da selva. mais nous disons que les lions c'est la roi des forêts. O homem perdeu o domínio. L'homme il a perdu la Quando a domination. população começou a aumentar, Et quand la population commençait à os augmenter, homens começaram a se matar. les hommes commençaient à se Os tuer. homens se tornaram assassinos. Ils sont devenus des assassins. Na toda a trajetória, Dans toutes les trajectoires, Deus vai falar uma palavra para Eva. Dieu va parler une parole à Ève. Eva, na tua semente Il a dit à Ève, dans ta semence, vai nascer tu vas naître un. que vai esmagar a cabeça da serpente. C'est lui qui va piétiner la tête du serpent. A Bíblia nos ensina La Bible nous enseigne que não tinha ninguém qu'il n'y avait pas personne na terra ici sur la que terre pudesse cumprir a palavra de Deus. qui pouvait accomplir la parole de Dieu. Deus começa a levantar homens Dieu commence à soulever les hommes para levar ao destino da palavra estar consumada. pour que puisse amener dans les destinations que la parole toute a Você été conhece a consommée. história que Deus tira Noé? Tu connais l'histoire que Dieu il a retiré Noé. Deus salva Noé e a família. Dieu il a sauvé Noé et sa famille. E de Noé, Deus vai tirar lá dos filhos dele para nascer o povo de Israel. Et Noé, à travers Noé, il va choisir un fils pour puisse naître des enfants d'Israël. Dos filhos de Noé vai vir chamado Abraão. Dans le fils de Noé, il y aura quelqu'un qui va venir qui s'appelle Abraham. Dos netos de Noé vem chamado Abraão. Arrière, il est devenu. Il y a quelqu'un qui va Abraão, quando nasce, Abraham, quand il est né, Abraão não sabia dos planos de Deus. Abraham, il ne savait pas les plans de Dieu. Abraão vivia na maldição. Abraham, il vivait dans la malédiction. Abraão vivia como idólatra. Abraham, il vivait comme idolâtre. Abraão vivia como qualquer homem que eu e você somos. Abraham vivait comme quelqu'un comme toi et moi. Abraão fez coisa pior do que você imagina. Abraham, il a fait des choses pires que toi tu Hoje imagines. eu e você chamamos pai da fé. Mais aujourd'hui, nous disons que c'est la peur de la Mas foi. antes dele ser pai da fé, Mais avant que ce soit le père de la ele foi, era o quê? il était qui A Bíblia avant? vai nos ensinar que Deus teve que mudar a história de Abraão. La Bible va nous dire que Dieu, il fallait qu'il change l'histoire A d'Abraham. Bíblia nos ensina que Deus tira Abraão da terra de Ur. La Bible va dire que Dieu, il a retiré Abraham dans la cité de Deus Dieu. começa a preparar o caminho da semente. Dieu commence à préparer le chemin de la semence. Deus, quando tira Abraão, Dieu, quand il retire de Abraham, Abraão vai nascer Isaac. il va faire Isaac. E de Isaac vai nascer Jacó. Et d'Isaac, il vient Jacob. Do Jacó vai nascer o quarto filho chamado Judá. Il est du Jacob, il va naître quatre fils qui s'appellent Juda. De Judá De Juda, vai nascer uma descendência il va venir une aonde descendance. vai sair a Maria Là, il va naître le mari. e vai sair o José. Il sortira Joseph. A Bíblia nos ensina La Bible nous que dit, quando o anjo Gabriel visita Maria, et quand l'ange Gabriel a visité Marie, a Bíblia vai dizer o seguinte: la Bible va dire o anjo vai ceci, dizer bem-aventurada entre as mulheres. Seja, tu és a bem-aventurada, achaste graça aos olhos de Deus. La Bible va dire que tu as une grâce auprès de Dieu. Você vai nascer homem. Tu vas mettre un homme. Você vai nascer o Salvador. Tu vas naître un Salvateur. O nome dele vai lhe dar de Emanuel. Le nom sera Emmanuel. O nome dele vai ser aquilo que Isaías disse: Le nom sera comme l'Ésaïe l'a o dit. príncipe da paz.
la prince de la paix, o Salvador, sauveur, o Redentor, rédempteur, o homem que vai justificar o universo. le justificateur de l'univers. Você lhe dá o nome de Jesus de Nazaré. Tu lui diras le nom de Jésus-Christ de A Nazareth. Bíblia nos ensina que quando Jesus nasce, La Bible dit que quand Jésus-Christ est né, Jesus começa a crescer, Jésus commence à chega no grandir. ato de cumprir a sua missão. Il arrivait à le niveau qui peut accomplir sa Jesus mission. começa a mostrar o que ele é capaz de fazer. Jésus commence à montrer qu'est-ce qu'il lui peut faire. Ele começa a libertar os cativos. Il commence à libérer les captifs. Começa a curar os enfermos. Il commence à guérir les gens malades. Começa a dar solução nos problemas. Il commence à dar la solution dans les problèmes. Mas o objetivo de Jesus não era só aquilo. Mais l'objectif de Jésus, c'était pas que ça. Jesus fazia aquilo para mostrar o poder de Deus. Mais Jésus faisait ça pour montrer la Mas o pouvoir de Dieu. objetivo dele era a cruz de Calvário. Mais son objectif, c'était la O croix. objetivo de Jesus era chegar para falar a palavra está consumada. Son objectif, c'était pour dire que la parole, ça a été consommée. A Bíblia nos ensina que quando Jesus foi vendido e foi levado para ser crucificado, La Bible dit que quand Jésus était vendu pour être crucifié, Jesus tinha tudo para se defender. il avait tout pour se défendre. A lei estava a favor dele. Même la loi, c'était à faveur de Se Jésus. ele se defendesse, Jesus seria liberto. Si vraiment Jésus-Christ se défendait, normalement, il serait libre. Mas a Bíblia nos ensina Mais la Bible nous como enseigne cordeiro mudo. Enaniou e molê. comme un agneau émolé, Como cordeiro comme un agneau que émolé. não abre boca. Il n'ouvre pas la bouche. Jesus suportou. Jésus-Christ a Porque ele supporté. sabia que precisava falar aquela palavra na cruz. Pour qu'il savait qu'il devait parler Jesus cette suportou parole. a dor. Il a supporté Porque le ele douleur. via que se eu não falar a palavra, Parce qu'il a dit, si je ne dis pas cette o parole, homem vai continuar a ser amaldiçoado. l'homme sera toujours dans Se la eu não malédiction. falar a palavra, Si je o dis pas homem la vai parole, continuar a ser mentiroso. l'homme sera toujours Se eu não menteur. falar a Si palavra, je n'en dis la o parole, homem não vai ser liberto. l'homme ne sera pas Se eu não falar a palavra, Si je dis pas la parole, o homem não vai encontrar o caminho. l'homme ne trouvera pas le Se eu não chemin. falar a palavra, Sinon, par la parole, o homem não vai encontrar água viva. l'homme ne trouvera pas l'eau Se eu vive. não falar a palavra, Sinon, dit la parole, o homem não vai comer o pão da vida. l'homme ne mangera pas le Jesus pain de vie. suportou a cruz. Jésus-Christ a A supporté Bíblia la nos croix. ensina que quando Jesus chega naquela cruz pendurado, La Bible dit que quand Jésus-Christ il est arrivé dans para la se croix, cumprir a palavra, pour se cumprir la parole, verso 29. verset 29, Se você ler em casa, si tu lis a à la Bíblia vai maison, dizer, la Bible va a dire história diz, l'histoire para dit, se cumprir a palavra, pour que la parole puisse se Jesus cumplir. pediu para beber água. Jésus-Christ, elle a demandé de l'eau. Jesus sabia que eu lhe dar vinagre. Jésus-Christ savait qu'on va lui donner le vinaigre. Mas a Bíblia nos ensina Mais la Bible nous que enseigne, Jesus vai dizer, Jésus-Christ va quero dire, beber água. j'ai soif. E eles molham a esponja no vinagre Ils ont mouillé l'éponge dans le vinaigre. e colocam na boca de Jesus. Ils ont mis dans la bouche de Jésus. Jesus, quando bebe o vinagre, Jésus-Christ, quand il boit le vinaigre, ele entendeu que agora é a hora. il avait compris que là, A hora c'est de eu falar a palavra da libertação. le moment de parler la A parole hora de de eu libertation. falar da palavra da verdade. Le moment de parler la A parole hora de que eu vou vérité. falar a palavra que vai mostrar o caminho. C'est le moment qui parlait la parole qui montre A le Bíblia nos chemin. ensina que Jesus vai dizer, La Bible nous dit que Jésus-Christ va dire, está consumado. tout est accompli. Satanás pensou que estava vencendo Jesus lhe matando na cruz. Satan croyait qu'il était de convaincre que Jésus-Christ Mas sur la ele croix. esqueceu que estava fazendo o favor de trazer a libertação do povo de Deus. Mais Satanás nos fez favor Satan nous a fait em favor. une faveur. Satanás nos fez grande favor. Satan nous a fait une grande faveur. Ele estava vendo que Jesus azama baku pona ye. Il ne s'attendait pas à ça. Me a bolsa daqui que mabaku ana. Il avait oublié que ses ambitions, As opressões ainda como saber são homens livres. il était en train de précipiter que nous soyons des hommes libres. A Bíblia nos ensina La Bible nous enseigne, quando Jesus fala a palavra está consumada. quand Jésus a dit que tout a été consommé, Todo homem, tous les hommes, toda mulher
rejeitado que seja, même t'es maudit, por mais horrível que seja, même tu es mauvais, por mais que rejeitado que seja, même tu es rejeté, por mais que a família te même rejeitou, la famille te rejette, por mais que te condenaram, même tu es toda pessoa que entra no caminho do tá consumado, toutes les personnes qui entrent dans automaticamente a maldição sai. automatiquement la malédiction sort. Automaticamente a condenação sai. Automatiquement la condamnation Não sort. conheço ninguém que veio em Jesus se continuou a ser amaldiçoado. Je ne connais pas quelqu'un qui est venu à Jésus, il est resté toujours avec Não la conheço malédiction. quem se cruzou com Jesus continua sendo condenado. Je ne connais pas personne qui a croisé Jésus, resté toujours la A condamnation. Bíblia diz: La Bible dit, não há nenhuma condenação il n'y a pas une aos que condamnation. estão em Cristo Jesus, Ceux qui nosso sont Senhor. en Christ Jésus-Christ. Os homens que vêm para fazer bruxaria contra nós Les gens qui viennent pour faire le fétiche contre nous, estão a gastar feitiçaria em vão. ils gaspillent les Porque fétiches quando- en vain. Quando ele chegar para te atacar, Quand il vient pour t'atteindre, porque a palavra que Jesus falou na cruz parce que la parole de Jésus-Christ a dit sur está la croix, consumado, tout est é a tua consumé. libertação total da tua vida. C'était ça la libération Il totale. y a un moment dans la vie, Il y a un moment, há momentos na vida, il y a un moment dans la vie, você não vai orar nem vai saber o ataque. tu ne vas pas prier, tu ne sauras pas l'attaque. Você tem ataques que nós não vimos, Il y a des attaques que nous voyons mas pas. quando aqueles ataques vêm, Mais quand ces attaques viennent, Jesus só repete a palavra, está Jésus-Christ consumado. répète c'est juste la partie. Quando o inimigo vem para te matar, Quand l'ennemi vient pour te vem para te tuer, fazer mal, vient pour te faire du vem mal, para te prejudicar. vient pour... Às vezes você não sabe. Peut-être toi tu ne sais Às pas. vezes você não viu. Peut-être toi tu n'as pas vu. Mas Jesus só fala a palavra. Mais Jésus-Christ dit seulement la Está parole. consumado. Tout a été A consommé. palavra que Jesus falou. La parole de Jésus-Christ a Está prononcée. consumado. Tout a été consommé. Satanás treme. Satan, Porque ele il sabe. a été de trembler parce qu'il sait. Quando Jesus ressuscitou, Quand Jésus-Christ a Jesus ressuscité, falou uma coisa para os discípulos. Jésus-Christ a dit une parole chez les Jesus disciples. disse para eles o seguinte: Il a dit ceci. Eu vos dou todo o poder dos céus e na Je terra. vous donne tout le pouvoir dans les cieux sur la terre. Aquele poder que Adão deixou perder. Cet pouvoir-là-dedans, il a Jesus foi fait até onde estava Satanás. Mais Jésus, il est parti jusqu'à là. Recebeu todo o poder. Il a retiré tout le Recebeu pouvoir. todas as chaves. Il a pris toutes Jesus les disse a clés, chave da maldição, la clé de la a chave da malédiction, morte, la clé de a la mort, chave da destruição, la clé de discussion, a chave da condenação. la clé de la Eu condamnation. tomei toda ela. Moi, E je ele prie. veio para a igreja e disse o seguinte: Il est venu à l'église. é-me dado toda a autoridade nos céus e na On m'a terra. donné E toute na l'autorité percebi de não la é ciel. amor. Je vous la donne. Agora Satanás sabe, Maintenant, Satan mais a dit, pequeno que você é, même si tu es petit, toda a autoridade está em você. toute l'autorité est Toda a força está em você. toute la force est en Toda a toi. libertação está em Toute la você. libération en toi. Toda a descondenação está em Toute você. la condamnation est en toi. A Bíblia vai dizer, La Bible va dire, Gálatas, dans les Galates, Jesus tomou meu lugar da maldição. Jésus, il a pris notre place dans la malédiction. Não tem homem para te colocar de novo na maldição. Il n'y a pas un homme qui peut encore Yomo mettre copé, la o malédiction. cocango, teu conta de Même sus. toi-même, tu ne vas pas Parce que arriver à Jesus l'a pris déjà. Parce que Jésus l'a pris. Jesus já tomou tudo. Parce que Jésus l'a Não pris tem tout. como eu voltar na Il n'y a pas maldição. moyen Não pour tem retourner como dans la mamar me malédiction. fazer Il n'y voltar a na pas moyen, maldição. maman, de me Não mettre tem dans la como malédiction. papá me fazer Oh, voltar na papa, maldição. je vais retourner dans la Porque malédiction. Jesus já está no lugar da Et minha. Jésus-Christ, il a pris ma place. Estão a perder tempo à toa. Tu perds ton temps pour rien. Estão a perder palavras à toa. Tu perds la parole Estão pour a rien. gastar esforço à toa. Tu gaspilles Estão a ton esforço procurar pour rien. feitiçaria à Tu toa. vas chercher les Estão fictions. a gastar dinheiro com os bruxos à toa. Estão a perder tempo deles à Tu toa. perds le temps pour rien. Estão aí a gastar dinheiro nos bruxos à toa. Tu gaspilles l'argent Se chez les eles fictions pour fossem rien. espertos vão entender. Si ils étaient des gens, ils vont comprendre. Como Tu vas pobre. être pauvre. Vosso dinheiro todo vocês vão gastar na feitiçaria. L'argent que vous avez Nenhuma gagné, feitiçaria vai te atingir. il n'y a aucun fétichiste qui E va aí, t'atteindre. o come é vender. Parce que tu es maintenant fait. Jesus colocou blindade dentro de você. Jésus il a coloqué des fers en toi. Tem escudo espiritual Il y a un niveau spirituel dentro de você. en toi. Quando
você. Quand l'attaque vient pour Escudo wana ebimaka automaticamente. cet extorteur sort automatiquement. Automaticamente os anjos descem. Automatiquement, Automaticamente a presença de Deus te inunda. automatiquement la présence de Dieu te donne. Automaticamente a presença de Deus luta por você. Automatiquement la présence de Dieu combat pour toi. Não tem homem na terra Il n'y a pas que un vai homme dizer sur la vou vencer terre. o Filho de Deus espiritualmente. Il Jamais. n'y a pas un homme sur la terre qui peut dire que je vais vaincre le Fils Ah, de Dieu. ngana sur la terre. zanganga ya banganga na banganga Oh, moi je suis banganga. maître de maître Oh, de ngana maître. za na université ya Oh, moi kibonganga. je suis dans l'université. Yaka de ndenge Dieu. yozali Tu peux venir na comme bibundeli tu na yo veux. nyonso tu. Avec toutes les Soko komi jardins. kaka penepene na mwana na Quand Nzambe. j'arrive devant Okokwea. un fils de Dieu, tu vas tomber. Você vai cair diante do Filho de Tu Deus. vas tomber devant le fils de Dieu. Não tem ninguém na terra. Il n'y a pas quelqu'un Só sur que la terre. kuta o chefe na bango. Même leur chef. Anda nos tem medo. Bongo bakachico. Et alors, Se o chefe fica com medo de nós. c'est le chef, le père, E os cachicos deles. les esclaves. Nós temos que entender a palavra de Jesus. On devait comprendre la parole. Quando de Dieu. Jesus disse está consumado. Quand il a dit que tout a été Até soki consommé. bakangi balobi te okobala te. Même si on dit que tu ne vas pas te E marier. aí akota kaka na parole está consumado. On fait entre juste dans la parole. Segredo eza kaka wana. Le secret, c'est juste O dans la parole. segredo está na palavra, está Le consumado. secret, juste que tout est Jesus quando consommé. disse te dei todas as chaves de autoridade. Jésus qui quand il dit que je te Yeah, yeah. donne toute Exact. l'autorité, toutes les clés. Isso nem muito toiba kokopriye te. Nous, on ne sait pas prier, c'est nous. Somos nós que não sabemos como orar. On ne sait pas comment Quando prier. Jesus disse está consumado. Quand Jésus dit que tout est A consommé, chave de casamento está na mão de Jesus. la clé de mariage est dans la grâce. Aprecie o amor. Il t'a donné. Agora é teu momento. Maintenant, c'est Quando ton você moment. entrou na chave, Quand tu entres dans la clé, toda a autoridade que Jesus te deu, toute l'autorité Jésus você t'a começar a donné. dizer: Tu peux commencer à je dire, debloque ma je mariage. débloque ma mariage. Eu desbloqueio o meu Je casamento. débloque ma mariage. Eu desbloqueio meus Je filhos. débloque mes Eu enfants. desbloqueio a minha finança. Je débloque ma Eu finance. desbloqueio a minha vida. Je Eu débloque ma desbloqueio a vie. minha propriedade. Je Eu débloque ma desbloqueio propriété. meus filhos. Je débloque É ma calma e sacangá. Chrétien, Ça me donne cristão, un chrétien. começar a viver maua. Un chrétien qui vit Toda hora problema. chaque temps problème. Você já entendeu o problema espiritual, mas não. Tu as déjà compris les problèmes spirituels. Ou você está dentro do teu consumado, Oh, tu es dans les ou você não está dentro do teu consumado. Oh, tu es en dehors. Jesus alobi ba problema kosala nango Jésus oui, qui se dit qu'il y mais aura jamais ba problema oyo kokofai crio. mais jamais ce problème va te convaincre. Jesus disse ngai nalongi bino mpe bokolonga. Jésus qui se dit que moi je suis vainqueur, vous êtes Porque des vainqueurs aussi. a palavra está consumada. La parole qui est tout Jesus pegou toda a autoridade. Jésus n'a plus tout. Amemi yango na lola te. Il n'a pas mené au ciel. Ele tinha todo o direito de levar. Il avait tous les droits de l'amener. Ele poderia mora levar toda a autoridade. Il devait amener tout. Mais atali yo, Mais regardez-nous. atali nga. Il m'a Alobi regardé. soki namemi yango, Si je l'amène, bakokontinue kopola. ils vont. Ekipi na ngai ekozala ekipi ya kopolapola te. Ils vont compter avec. Ekipi na nga Mon équipe. bamesi na bacristiano ronaldo fo bazalaka. Il y Na aura mia des ekipa Messi. Il y aura des Messi. tem que qui ser sont- equipa dos campeões. Il faut une équipe de champions. Yango na Paulo, Et pour cela, Paul. Paulo quando foi escrever, Et Paul, quel est parti Romanos écrit? 8:37, Romains 8, 37. Paulo usou uma palavra que não tinha mais como usar outra. Et Paul il utilisait une parole. Era a única palavra que tinha. C'était les seules paroles. Paulo vai dizer o seguinte: Paul va dire ceci. nós somos mais que vencedores Nous sommes plus que vainqueurs. em Cristo Jesus, Dans le Christ Jésus. nosso Senhor. Notre Seigneur. Paulo está dizendo, né? Paul dit, Na lali, je dors. je suis plus que vainqueur. Je suis plus que Na vainqueur. lamuki, je suis plus que Je me vainqueur. réveille. Na bimina ndako, Je sors de je la suis maison. plus Je que suis plus vainqueur. que Na vainqueur. zongi na ndako, Je entre je dans suis la plus maison. que Je suis plus o que mais que vainqueur. vencedor Plus que é vainqueur. 24 sobre 24 24 sur horas. 24. Ele colobé, Ça veut dire, Satanás quando tentar encontrar uma brecha, ça veut dire que même les na Satan, revelação ils par cherchaient l'esprit, un fruit. te bloque. Dans la révélation de l'esprit, je bloque. É necessário a igreja andar na revelação.
C'est important que l'église. Mais la révélation du Espírito. La révélation de Yo l'esprit. mokuku tokoyeba te. Tu vas pas On comprendre. tokotia piège na tango ngonyata na Oh, gauche. on va mettre des ambitions. Mais la révélation du Espírito. La On y a dit révélation la du droite. Tu Esuyote. vas péter à droite. Il Non, t'a pas temos dit. que entender a palavra de Deus. On devait comprendre la parole de Jesus Dieu. está dizendo, né? Jésus-Christ dit, Está consumado. tout a été Quando consommé. Jesus venceu, Quand Jésus-Christ a vaincu, pegou até a chave da morte. il a pris la clé de la mort. O pior inimigo de todos Le meilleur ennemi de é a tous, morte. c'est la mort. Salmo 1 Coríntios 115, 1 Corinthiens 5, verset 50 jusqu'au bas. verset 50. Paulo vai dizer o seguinte: Le Paul va dire ceci. aonde está, ó morte? Où est-il la mort? Onde está tua vitória? Où est ta victoire? Aonde está tua vitória? Où est ta victoire? Jesus pegou a vitória dele e nos deu. Jésus-Christ, il a pris. Paulo está perguntando a morte. Paul, il pose une question à la mort. A morte, você não tem vitória contra a igreja. La mort n'a pas de victoire contre les Você gens. pode ter vitória nos reis. Tu peux avoir des victoires sur les Pode les ter rois vitória là-bas. nos príncipes. Tu peux avoir victoire sur les princes. Pode ter vitória nos bilionários. Tu peux avoir victoire sur les Mas millionnaires. quando você vem na igreja, Quand tu viens à morte, você l'église, é obrigado a reconhecer que és tu es derrotado. obligé d'être que tu es. Ele é obrigado a reconhecer Il est obligé de o mais reconnaître. pobre dos pobres. Il est pauvre, O pauvre. mais pobre que nós possamos achar. Même tous les A pauvres morte peuvent fica com souffrir. medo dele. Mais la mort, elle A a peur morte de lui. fala, não posso levar isso aqui. Non, la mort, il dit non, Mas je ne peux pas la aquele gajo donner. que tem muito dinheiro, Mais Naquele contamine. les messieurs qui ele vai comer que tem je muito peux dinheiro. récupérer. Tem muito guarda na casa dele. Et il a beaucoup, Mas a beaucoup morte de cartes à la entra. maison. Mas você não tem Mais la dinheiro. mort entre. Nanda kuna biso kuto na bafrika to banoka ngangona na mabrique. Mais nos maisons en Afrique, on fermait avec des briques. Fechávamos nas nossas portas com pau. On fermait nos portes avec Mas a avec morte des não briques. conseguia entrar. Mais la mort il n'entrait pas. Fica caramba, mas Jesus, merci. Laisse-moi dire Quando Seigneur, Jesus Jésus-Christ. disse está consumado, Quand Jésus-Christ a dit que tout a morte était entendeu. consommé, la mort Tem l'entendeu. outra classe de pessoas Il y a un changement de classe. que eu não de posso brincar com personnes. eles. Je ne peux pas jouer avec. Tem uma classe de crente. Il y a une classe Eu não de posso crêtes. dominar Je com ne peux eles. pas dominer. Tem uma classe de Il y a crente une classe de que crêtes. quando começa a orar, Et quand il commence à eu venho e prier, eu tenho que fugir. moi je viens. Tem uma classe de crente Il y a une classe que de quando crêtes. fala eu abro aqui. Et quand Nada quand- é quand obligé il com dit que fogo, je não. ouvre ici, Ah, tem uma je suis classe de obligé. crente. Il y a une classe de crêtes. Quando fala maldição, sai. Quand il dit que A la maldição, malédiction a sort, feitiçaria e a maldição. mais la Na féticheur, bruxa, amor e moco. même les São brouses, obrigados a pegar a própria maldição dele. ils ont Na pris missão, de parce que prendre aí ela vi leur que tem. boucherie. E ela vi que cosimba tem. Il a dit que non, Fica ça va como na fonctionner. boca, On va cara. l'enlever. Parce que Jesus l'a dit déjà. Parce que Jésus-Christ, Se eu só repito a palavra de Jesus. répète juste la parole de Jésus. Está consumado Tout na minha a vida. été consommé dans ma vie. Está consumado no meu Tout ministério. a été consommé dans mes mystères. Está consumado no ventre da minha esposa. Et tout a été consommé dans la Está vie de ma consumado femme. no meu marido. Tout a été consommé Está dans mon mari. consumado no meu casamento. Tout a été consommé dans mon Está mariage. consumado, está consumado. Tout est consommé, tout est Jesus não consommé. falou essa palavra em vão. Jésus-Christ n'a pas dit ces paroles en vain. Essa palavra não foi dita em vão. Ces paroles n'étaient pas dites en vain. Jesus, quando disse está consumado, Jésus-Christ, quand il a dit que tout a été accompli, é para que vocês fossem mais que vencedores. pour que tu sois plus que vainqueur. É porque nossos amigos que nos perseguem, Pour que nos ennemis qui os nous nossos persécutent, inimigos que nos perseguem, nos ennemis qui nous cherchent, ainda não chegaram até você para te falar. ils ne sont pas encore arrivés jusqu'à toi pour te dire. Mas o dia que eles se converterem, Mais les jours qu'ils vont convertir, você vai ver as coisas que eles começarem a confessar em você. tu vas comprendre que les choses qu'il faut commencer à confesser. Gana bandou salaboi. J'ai commencé à faire ceci. Eu estava fazendo desse jeito. J'ai commencé à faire ceci. Quando eu vinha na tua casa, eu deixava a feitiçaria no canto da Quand je porta. venais chez toi, je laissais mon futur dans les Antes de coins. eu entrar na tua casa, eu falava umas Avant palavras. d'entrer dans la maison, je parlais de quelques paroles. Quando eu sentava no teu cadeirão, colocava E uma quand- coisa embaixo do Quand cadeirão. j'étais assis sur Mais le ou menos do canapé, jeito que eu estou je falando disais, assim. tu O vois la Espírito femme, Santo está trazendo a revelação para te dizer que muitas das vezes isso aconteceu na sua casa. tu vois que la femme que je suis en train de parler, ça veut dire que le Saint-Esprit me révèle que plusieurs fois ça s'arrivait comme ça dans ta maison. Muitas das vezes, quando você foi na casa da tua amiga, ou do teu amigo, ou do teu primo tio, Plusieurs fois, quand tu parles dans la maison de ton ami, o Espírito Santo está me dizendo para te dizer l'Esprit, le que Saint-Esprit, me muitas dit- das vezes, quando ele disse que tua vida,
Plusieurs fois, quand il dit que j'arrive, Ele foi no quarto ou atrás da casa falar algumas coisas contra você. il est parti dans les chambres ou derrière la maison. Porque ele sabia que estava no território dele, ali ele pode te vencer. Parce qu'il savait qu'il était dans son territoire. Mas ele se esqueceu que a palavra está consumada, não depende do Sauf qu'il avait território. oublié que la parole, tout a été consommé. Il n'y a pas A de palavra territoire. está consumada, pode ser dito no campo do inimigo e no campo do que não é La inimigo. parole, tout a été consommé, peut dire dans les cas des Quando Jesus falou está consumado, Quand Jésus a dit que tout était ele consommé, estava na mão dos inimigos. il était dans les mains des ennemis. Está querendo dizer o seguinte: Ça veut dire até que na casa do bruxo, même dans la maison des quando eu féticheurs, falar está consumado, quand je dis que tout est toda bruxaria consommé, dentro da minha vida não vai ter. ça Não veut vai dire mais. que tous les gris qui ne vont pas me entrer. Nada vai me atingir. Il n'y a rien qui peut m'atteindre. Tem colete antibala dentro de você. J'ai un gilet antiballe. Que aquilo se ativa automaticamente em Ça você. active automatiquement. Através da palavra está À consumado. travers la parole, tout est A morte consommé. quando vem ele pula. La mort, quand il vient, il sort. Doença quando vem, doenças espirituais pula. La maladie spirituelle, quand il vient, il Ou sort. vamos colocar ataque cardíaco nele para Oh, on morrer. va mettre l'attaque cardiaque. Quando eles virem com ataque cardíaco Quand nele, il vient avec l'attaque Pula. cardiaque, sorte. vamos compreender a cadeia. Ils n'arrivent pas à comprendre. Nem nini nossas Mais bruxarias. comment ça se fait notre fétichisme? Não está a dar certo. Ça donne pas. Só está a falhar. Porque Jesus falou está consumado. Parce que Jésus-Christ a dit que tout a été consommé. Tudo está consumado. Tout a été consommé. Jesus me fez voltar no plano original de Adão e Eva no Jésus-Christ jardim m'a do mené Éden. dans un plan original Adam et Ève. Hoje eu ando de cabeça erguida. Là maintenant je marche avec la tête Hoje eu haute. ando com quem levanta o peito e bate o Là peito. maintenant je tape la poitrine. Hoje eu falo, Satanás, você não pode ir contra mim. Là maintenant je dis Satan, je ne peux pas pour Inimigo, moi. você não pode ir contra mim. L'ennemi n'a rien pour moi. A autoridade que Jesus me deu. L'autorité Jésus-Christ m'a donné. Eu tenho poder de. Você e eu temos poder de começar a orar a Deus. Toi et moi, on a le pouvoir de commencer à prier à Fala, Dieu. Deus entra na Assembleia da França, Dieu muda as dit leis. que entre l'Assemblée de France, tu peux changer les lois. Bango bako compreende tem ndenge nini bango moko bazo changer ba loi. Ils ne vont pas comprendre comment ils ont en train de changer les lois. Porque nós temos a autoridade de falar com Deus. Parce que nous avons l'autorité de Zambe parler avec Dieu. longola pongi na Macron. On peut dire que Dieu enlève les sommets sur A nous. changer loi e fez ela favorável por isso. Que puisse changer alors que ça soit dans notre Zambe affaire. déjà sala ngo. Dieu, il a déjà fait. Livre de Daniel. Dans le Dango. livre de Daniel, lis ça. Ba priar nzamba changer Ils ma loi. ont prié, Dieu l'a changé les lois. Deus te deu autoridade. Dieu t'a donné E aí, quando l'autorité. as coisas começarem a apertar, Quand les choses commencent à être se serrées, lembra que você tem autoridade. rappelle-toi que tu as Entre l'autorité. da tua chambre. Entre dans la chambre. Usa a autoridade que você Tu tem. peux utiliser l'autorité que tu Banda as. cumprir avec l'autorité. Prie avec l'autorité. Banda koloba nzambe. Tu peux commencer à dire Dieu, Você próprio disse. toi tu as Está toi-même, tu as- consumado. tout a été Essa consommé. situação da minha vida Cette situation dans está ma me vie tirar paz. m'enlève la Está me paix. incomodar. Ça me dérange. Nzambe. Seigneur, Na jardim de Éden. dans les jardins Não de tinha Dieu, nada que estava lhes il n'y incomodar. avait pas rien qui pouvait les incommoder. Problème moio. C'est un problème. Hello, mana combo na Ils Yesu. sont au nom de Jésus. Priez avec l'autorité. Priez avec l'autorité. Você vai entender que a palavra está consumada. Tu vas comprendre que la parole, tout a été consommé. É muito mais vitória do que outra coisa Il que y a você plus imagina. de victoire que là tu peux imaginer. Deus te deu autoridade acima Dieu de t'a todas as donné autoridades. l'autorité. A autoridade que Ele te deu L'autorité que t'a donnée. não permite você andar perdido. Ça ne permet pas que vous êtes perdu tout le temps. Não permite você andar perdido. Ça ne permet pas que tu marches perdu. Ele disse o seguinte: Il a dit ceci. eu sou o caminho, Moi, je suis le chemin, a verdade la vérité e a vida. et la vie. Podem vir com vossas mentiras. Tu peux venir avec ta A mensonge, verdade mais permanece. la vérité elle Podem reste. tentar me fazer desviar. Il peut essayer de me changer O le caminho chemin, mais permanece. le chemin reste. Podem tentar me colocar na morte, doenças e morte. Il peut essayer de mettre dans les morts. A vida La permanece. vie reste. Jesus está te dizendo para me dizer: Jésus-Christ, il te dit, me dit, a palavra está consumada. la parole tout a été Me tirou da consommée. perdição. Me colocou no caminho direto. Il m'a mis dans les droits chemins. Me tirou da maldição Il m'a enlevé dans les malédictions e tornou um homem abençoado. et je suis devenu un homme E aí béni. tem femme bénie.
Il y a été une femme bénie. Eu repito, você é um homem, uma mulher abençoada. Moi, je répète, t'es un homme, une Mas femme bénie. as pessoas do mundo ainda não compreenderam. Les gens du monde ne sont pas encore compris ça. A bênção não está naqueles que são ricos. La bénédiction, c'est pas pour les gens A qui sont maior bênção que existe les meilleures é a bênção bénédictions. espiritual. C'est la bénédiction spirituelle. Ozolala na kimya Tu nyoso. dors avec la paix. Você dorme com toda a paz Tu interior. dors avec la paix intérieure. Você dorme sem se preocupar com Tu nada. dors sans se inquiéter de rien. Você acorda sem se preocupar com Tu te nada. réveilles sans se inquiéter de rien. Tu na bato bazarish. Demande les gens Alala qui kabia inte. il dort pas bien. Pomie ki bakabango. Tout il y a coupé les Tous sommeils. les temps problème é o problème. Tout le temps il y a des problèmes. Aqueles ricos que não têm Jesus. Ces richesses-là, les hommes riches, Aqueles qui que n'ont pas conseguiram riqueza mentindo, roubando. ceux qui ont reçu la richesse Não tem paz avec interior. de voler, ils ont Mas pas la nós paix. que temos Jesus. Mais nous avons Jésus. Ozolala na pete Tu nyoso. dors avec la Yeah, facilité. eles bebem remédio para dormir. Il y en a qui parlent des médicaments pour dormir. É? Mas nós Mais nous, nos deitamos só na cama. tu vas juste E te eu faire vou ta comendo lá e eu evitei. tu vas rien comprendre Eu dedans. beti com tubangonze. Tu commences à ronfler. Paz de espírito. C'est la paix de Saint-Esprit. Palavra está C'est la paix consumada. d'esprit. La parole, tout a été consommé. Jesus te fez mais que vencedor até no sono. Dieu t'a fait plus que vainqueur, même dans le sommeil. Bango bayaka na moment ya ta faiblesse. Et il vient dans le moment que quand tu es affaibli. Qual é o momento que você mais está fraco? C'est quel moment que tu es O affaibli? momento que você está dormindo. C'est le moment quand tu Que dors. você não sabe nada. Là, tu sais rien. Eu não sei nada. Moi, je sais rien. Mas ele se esquece Mais ceux que qui quando eu estou a dormir, mais quand je suis en train de tem uma dormir, coisa dentro de mim que não dorme. il y a quelque chose en Chamado moi meu qui ne dort espírito. pas, qui s'appelle Teu mon espírito está 24 horas conectado com o Senhor. ton esprit est toujours connecté avec le Jesus, Seigneur. quando disse está consumado, Jésus-Christ, quand il a dit que tout a été teu consommé, espírito que estava desconectado, ton esprit était déconnecté. Zamba connecté avec Dieu, il a connecté Deus avec conectou com seu espírito. Dieu, il a connecté avec Quando son Deus esprit. conecta com o espírito dele, Quand Dieu connecte tua alma avec e son corpo esprit, está a dormir, ton âme mas o et ton teu corps, espírito está em louvor e glorificação ao mais Senhor. ton esprit, il a en train de rêver de Quando glorifier eles Dieu. vêm no teu momento de fraqueza, quando você está a Quand il dormir, vient dans le moment de faiblesse, quand Bakuta que tu dors, exprime eu como general dos mais exércitos. il dit il trouve ton esprit comme un général Eles de armée. encontram teu espírito todo blindado na presença de Il Deus. trouve ton esprit bien blindé dans la présence de Eles Dieu. encontram teu espírito com armas espirituais. Il trouve ton esprit avec des armes E eles spirituelles. sabem que não podem contra você. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire contre Porque toi. para eles tocarem no corpo, Pour être touché eles le têm que corps, tocar no espírito. il faut toucher d'abord E l'esprit. para tocar no espírito, Et pour toucher l'esprit, eles têm que tocar em Jesus. il tem que toucher. Passa lá na Il touche coragem. Jésus-Christ. Il faut avoir le courage. Jesus está te dizendo: Jésus te dit, ne perds pas, ne perds pas. não tema nada, N'aie pas peur. não tema nada, N'aie pas peur. não importa o que aconteça. N'aie pas peur, quel que soit le problème. Jesus te deu a palavra da vitória. Jésus-Christ t'a donné la parole de la victoire. Está consumado. Tout a été Yeah. consommé. Yeah. Posso até deixar para uma outra ocasião para pregar isso, mas eu quero falar agora. Je vais laisser pour autre cas, mais je vais dire maintenant. Até no babassumo na bicho, Même nos péchés, até os nossos pecados. même nos péchés, Jesus disse: Jésus-Christ l'a dit. está consumado. Tout a été consommé. Quando ele disse está consumado, Quand il a dit que tout a été ele consommé, sabia que você e eu íamos pecar. il savait que toi et moi, on allait O faire on inimigo allait faire veio le já péché. todo alegre para aproveitar porque você pecou. Et Satan il vient avec tout le courage Jésus. t'as péché. Quando ele vem, ele vai para Deus: eu tenho direito porque ele pecou. Quand il vient, il va dire à Dieu, moi je le dois parce qu'il a E péché. Deus, como é justo, vai dizer: sim, você tem direito. Dieu comme injuste, il va Então, dire si. vamos ouvir ainda o advogado. On va devoir attendre l'avocat. Vamos ouvir ainda o defensor dele. On va attendre le défenseur. Meu defensor não fala muita coisa. Notre défenseur. Meu defensor só fala: está. Mon défenseur dit, tout a été consommé. Satanás sai envergonhado da presença de Satan Deus. sort avec Mas ele pecou no poço.
que está consumado. Mais tout a été consommé. Jesus nos deu a vitória acima de todas as vitórias. Nous a donné les victoires. Jesus te fez vencedores acima de todos os vencedores. Você está no pódio dos mais que vencedores. Aonde existe homem que diz que vence, nós estamos acima das vitórias deles. Aonde dizem que Messi levou o Mundial, mas ele tem que véritable Mundial de solução par l'Esprit. Nous avons par l'Esprit. Nós somos mais que Nous vencedores sommes em Cristo plus que Jesus. vainqueurs en Jésus-Christ. Você é mais que vencedor em Tu es Cristo plus Jesus. que vainqueur en Jésus-Christ. Está Tout consumado. a été consommé. Não se acostume com as coisas que acontecem. Ne sois pas, ne t'habitue pas avec des choses qui Não arrivent. se habitua com os problemas familiares. Ne t'habitue pas avec des problèmes familiaux. Eu estou te dando revelação hoje para te Je dizer: te donne la révélation maintenant. tem uma chave para mudar a Il y a situação. une clé pour changer la Tem situation. uma forma de mudar essa Il y a situação. une forme de changer la Você situation. só precisa se posicionar na palavra que está Tu as consumada. juste besoin de se positionner dans la Toda parole. vitória está na palavra, está Toutes consumada. les victoires, il est dans la parole. Jesus falou e venceu. Jésus-Christ, il a Ele dit te qu'il deu a a vaincu. chave para você Il t'a vencer. donné la clé pour que tu puisses vaincre. Depende de mim e você se posicionarmos. Ça dépend que les temps que tu puisses prendre la position. Está consumado. Tout est consommé. Em Cristo Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Em Cristo Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Meu Senhor Mon Seigneur e Salvador. et mon Sauveur. Eu não sei qual é o teu problema. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Eu não sei qual é a sua Je dificuldade. ne sais pas c'est quoi ta difficulté. Mas eu te peço, inclina a sua cabeça. Moi, juste te demander, incline ta tête. Eu te mostrei o caminho. Moi, je te montre le chemin. Agora é de você usar Maintenant, c'est à toi d'utiliser. as ferramentas nesse caminho. C'est à toi d'utiliser le matériel de ce chemin. Eu não vou conseguir usar por você. Moi, je ne peux pas arriver à l'utiliser pour toi. Porque eu não sei quais situações que você Parce que passa. moi, je ne sais pas ta situation, quelle situation est en train de Deus pode passer. me trazer a revelação. Dieu peut me ramener la Mas révélation. também como Deus não pode me trazer a revelação. Mais comme si, même si Dieu ne peut pas aussi me ramener Mas la você révélation. conhece melhor do que eu. Mais toi, tu connais mieux que moi. Então é de você usar a palavra certa. Mais là, maintenant, c'est le moment d'utiliser la parole. Usar a chave certa. La parole est la clé exacte. E começar a fazer envergonhar os seus Tu inimigos. peux commencer maintenant. A fazer envergonhar as tuas situações. Tu peux commencer maintenant à changer ta situation. Começa a mudar a história da sua vida. Tu peux commencer maintenant à changer l'histoire de ta vie. Começa a mudar as situações que te oprimem. Tu peux commencer maintenant à changer la situation qui t'empêche. Começa a usar a autoridade que Deus te deu. Tu peux maintenant commencer à utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée. Que você comece a falar com o Senhor. Tu peux commencer maintenant à dire au Seigneur, Incline a sua cabeça onde você está. incline ta tête. Comece a agradecer primeiro a Deus. Comece a dire merci à l'Éternel. Commence à dire merci à l'Éternel pour la parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Commence à lui dire merci pour la parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Je dis Éternel, merci pour ta parole. Avant de compter la prière, il y a profondeur. Avant de compter la prière à profondeur. Avant d'entrer dans la prière, dans la profondeur, Dis seulement merci pour ta parole. dis seulement merci à ta Diz para parole. ele, Senhor, obrigado pela tua Dis seulement palavra. Seigneur, merci pour ta parole. Diz para ele, Senhor, obrigado porque eu recebo a palavra. Dis Seigneur, merci parce que j'ai reçu la Começa a parole. orar, começa a orar, começa a orar. Prie, 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 prie. Shamandarabashe de Kalabashe. Shandarabase de Kandarabashe. Shandarabase de Rebesakandarabas. Shandarabose de Kandarabos. Sheke de Bede Kamandarabase de Bababas. Ninderebele Shike de Bababas. Rabado Kontorobo Sakababo de Shidebele Babas. Ramando Robo Sakatorobosa. Abedebedebedebede Manara. Ta parole, Yahweh. Oke me kamu amandrebele